Daron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may buntag sir. Maayong buntag usab, Sir Ariel, ug sa ato ang mga sukintig paminaw. Mo ni ato ang latest food update para karong adlawng Lunes. Padenta nag-monitor aning Typhoon Hana ug sa ato ang latest nga data nakalandfall na ni diha sa may Kaohsiung City diha sa Taiwan. Diha ug nani atong base sa ato ang available data nimutang ang mata sa maong bagyo diha sa 265 kilometers amin ang kasadpan nga bahin sa Itbayat, Batanes. Nani dalang hangin nga 120 kilometers per hour dul siyang sentro ug nay gastenes o paghuro sa hangin nga dili molapas sa 165 kilometers per hour. Na hinay ang paglihok sa direksyon nga habagatang kasadpan. Ug sa atong mga tropical cyclone wind signals, signal number 1 ang nakaisa karon ug diha na lang diha sa may Batanes area. Ug sa atong forecast, humani mo landfall diha sa may Kaohsiung City, Taiwan. Makagawas ni sa ato ang Philippine Area of Responsibility sud sa unom ngadto na sa 12 ka oras. Sa samang panahon, magkahinay usab ang iyahang dalang hangin o intensidad. Ug gibanabana usab nga laing landfall ang posibleng mahitabo diha sa may kabaybayunan sa Guangdong o Fujian, China, ugma sa buntag o sa hapon isip usa ka severe tropical storm. Ug tungod sa unfavorable condition, mas muhinay pa siya ug mahimo na lang usa ka low pressure area sa Miyerkules o sa Huwebes. Ug tungod kay layo ganing maong bagyo, wala ra ni direktang epekto labi na diri sa Visayas apan nagpakusog ni sa habagat o southwest monsoon. Maong sud sa 24 oras tungod ani habagat ang Antique makasanati ani mapanganuron nga kalangitan ug nay mga katag-katag na mga pagulan ug mga pagpanugdog ug kilat. Samtang nibling bahin sa Kabisayaan, makasanati ta aning generally fair weather condition, kasarangan og init na tempo sa panahon, gawas aning mga patak-patak na mga pagulan, pagpanugdog ug kilat tungod ni sa localized thunderstorms yun man hinungaw sa maong habagat. Para sa kahimtang sa ato ang hangin ug kadagatan, ang tibuok Kabisayaan na tay kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan ug ang kadagatan na ay kasarangan ngadto na sa baluron ang kahimtang labi na diha sa western seaboard sa Visayas, partikular na aning Antique ug Aklan di nakaisa ang tuang gale warning. Sa Cebu atong dagat mo hunas ni sa La City 28 sa buntag nga gimabon nga 0.1 meter ug motaob sa alauna 42 sa hapon nga nagilawmon nga 1.4 meters. Ato ang temperatura 27 to 33 degrees Celsius watong haring adlaw nisubang sa alas 5:35 sa buntag ug mosalop ni sa alas 5:52 sa hapon. Ug mo natong latest ikin diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kayo sa Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome sir. Okay, good morning, bye-bye. Bye. Inyong dadugog si Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, nagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ng Lunes, mga higala. Mga kinahanglan programa. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. God bless and more power. Unong latest news, nagikan sa TV station, may pangukauban kang kubra in action. Kung paminaon, sa'yo sa kabuntahan.